चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना। मैं यूं पहना दूंगी, ऐसे पहना दूंगी, हक से पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार साजन। मेरे सफर राह में छोड़ न जाना, हर कसम तोड़ न जाना साथ। ভিডিওটা ছাড়বো, তুমি একটু তাকাও জামাই সাহেব। পারবো না কিছুতে তোমাকে ছাড়তে, বাঁচতে চাই তোমার হাতে রেখে হাতে, बर्बाद होए তোমার প্রেমেতে। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू। পছন্দ আমরা যে সময় শপিং এ গেছি একসাথেই গেছি। তো নেক্সট সাজ কার কাছে সাজবা? তোমার কাছেই সাজবো। আমার কাছে? জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে যা আছে সবগুলো তো তোমার কাছে। যাক, আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচা রাখে, দোয়া করো। আগে মেকআপ কইরা দেওয়ার জন্য হলো জানিবে। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। পারবো না কিছুতে তোমাকে ছাড়তে, বাঁচতে চাই তোমার হাতে রেখে হাতে, बर्बाद होए তোমার প্রেমেতে। ফাইনালি আজকে আরেকটা মডেলকে নিয়ে চলে আসছি। এটার নাম বলেন তো, কাকে সাজাচ্ছি আজকে? একদম কথা কিন্তু বলবা না, মডেল অনেক বেশি কথা বলে। এই মডেলকে আজকে কথা বলতে দিব না। আজকে আপনারাই বলবেন এই মডেলটা কে, তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে ফেলেন। কাকে সাজাচ্ছে আজকে? तेरी सांसों में